Ojun tani lai thangjak puila salmario Paris hakotoro National Switzerland ganiba ILO Antarjatik Deno riksawi kaisa koksa panda khlaijak mani tei a koksa pandao India ni angei khorokba adongrok sogilai mani arni bisingo Tripura ni BMS ni President Debosri Koloiba hano thangai manjagaikha BMS সংগঠন ni angei khorokba adongrok ni bisingo tongo সর্বভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী শ্রী বি সুরেন্দ্রন টঙ্গ সর্বভারতীয় ইয়াকচুক কাসকু মালয়েশিয়ানি শ্রী এস সর্বভারতীয় তাংফাং রামনাথ গণেশ সভানেত্রী ত্রিপুরানি অঙ্গই থাংমানজাগৈখা দেবশ্রী কলয় তে জম্মু কাশ্মীরনি জেনারেল সেক্রেটারি নীলম শর্মা অ খরকবা রগনি বিসিঙ্গ খরকসা অংখা ত্রিপুরানি বিএমএস ni প্রেসিডেন্ট হায়াকেবা কাসকু কক্তমা থুমনানি বসকাঙ্গ ফাयै ত্রিপুরানি অঙ্গই हाकतरनि अंगै थांगै मानजाकमानि कगनो तयै सावै खोनारखा प्रेसिडेंट देबश्री कलय बिनि खुबतै तामसाका खोनायनायदि जिनि मांग्लियो आं थांनाय मासनि 30 तारिखआव सुइजारलेण्ड जेनेभानि देशाव गलायखा आरो थांनाय एकटानो कारन इन्टारनेशनल लेबार अर्गानाइजेशन मोनसे रायसा संस्था दङ गोटा बिश्वनि इन्टारनेशनल लेबार अर्गानाइजेशननि अंगै आरो इंटरनेशनल लेबार कन्फारेंस संसदखा थांनाय 1 तारिख बोसोरनि 13 तारिख जरा चिनियाव लेबार कन्फारेंस इंटरनेशनल लेबार कन्फारेंस संसदमानि ओ जागाव चिनि भारतबर्षनि गै जों टोटाल वर्कार्स डेलिगेट वर्कार ऑब्जार्वर हिसाबै जों टोटाल 15 जन सेनाराव उपस्थित खालामनांगौ उपस्थित था आरो नि बिसिङाव चिनि BMS भारतीय मजदूर संघनि खरबा पाँचजना जों जागाव पार्टिसिपेट खायगा जाय विभिन्न अर्गानाइजेशननि मोनसे बाहायनो खरबसा खरबनाय थायो जों टोटाल वर्कार्स 15 नाउस वर्कार्स जों आरो उपस्थित था जाय ओ जागाव जों मुखथा द्विपाक्षिक ओ जागाव जोंनि कन्फारेन्स Naguyunay sa Ojagawa Conference Ojagawa workers, employees, the government. O tinta ipakit kasi mga Pilipino sa Ojagawa presence. Ojagawa chini সরকারকে যেটা গুজরাট মানি যে 1 তারিখ থেকে 13 তারিখ ধরে যে কনফারেন্স উঠানো কনফারেন্স সে মুখ্যতম গোটা বিশ্বনি যারা ওয়ার্কার্স যারা samay bahay lebar workers borongni samajik nirapotta limano borongni tangnani thangtomngani odhikar limano kai borongni jeta income source limano obotiro kaisa niti kaisa khaja dojago kai kota bishoniyo lebar international lebar conference ni matobeno niti khajago ebong বিভিন্ন অ্যামেন্ডমেন্ট মানে বিভিন্ন ল তমানি আবো সংশোধন খাইয়াবো এবং অজাগাও প্রস্তাব পেশ খাই জায়গা ও যেটা মানে যেটা অ্যাকসেপ্ট মানে যেটা অ্যাডপ্ট মানে ওগুলো প্রত্যেকটা কাজ ইমপ্লিমেন্ট খাইয়াবো করে বেলাইনো নাংকুকমান আইএলসি Tapos nagkakaroon sila ni Ojagawa ang sabi kasi ni Indian ni parang mga dapat minister central ng dapat minister kung ano ang nangyari ko government ni Indian ni ito ni level constitution tapos dito dapat sila level ni Swami Group ni sila tama-tama makay pang tama-tama man Indian ni Swami Group mungkin dong ko sini central level minister Ojagawa ভাষণ খাইটা এটা Ojagawa sini delegate একমাত্র sini organization অনুযায়ী BMS অর্থাৎ ভারতীয় মজদুর সংগঠন Ojagawa delegate মানে কারণ যিনি ভারতীয় মজদুর সংগঠন বিশ্বনি তাবুক 1 নম্বর পজিশন দব মেম্বারশিপ হিসাবে এবং স্ট্রেংথ হিসাবে 1 নম্বর পজিশন দব মানে ভাই जों একমাত্র লোকজাকা 15 জন যে ডেলিগেট থাকমানি Ojagawa BMS kaisana Ojagawa delegate নির্বাচিত হব বাকি যে অর্গানাইজেশন মারা হয় যেগুলো অবজারভার হিসাবে Ojagawa সংসদীয়
belai belai kita nangkuk mani সিদ্ধান্ত আপনার যদি না চিনি ইন্ডিয়া ও বাহিনী जों কার্যকরী খাইলাম থাকায় আগামী দিনে চিনি ওয়ার্কার্স সমূহ তাংসানাই যারা চিনি গ্রাম অঞ্চল বিমান শহর বিমান বিভিন্ন জায়গাও প্রত্যেকটা জায়গাও সঙ্গে সমূহ তাংসাও চিনি ওয়ার্কার্স সমূহ তাংসানাই মধ্যে ও যে আইন খাজামান আবো বেলাইকে সিনানি নাঙ্গো বেলাইকে আবো মানে বুঝিনাবো নাঙ্গো আমার বাবিনো जों जेनेबाও 13 तारिख जरा थांलांखा 14 तारिख जों सफाइखा गाहाम खालामनो गिबियाव पेरिस फेरेन्स सफाइखा गिबियाव फाइनाल जोंनि कार्यकर्ताराव बेलाय खाफोर जारिनाय जोङो अबर्थना जानोखा आं 17 तारिखआव आगरतला आरि खालायनो हाबाय जागोन बमहाय जे जेनेबा थांगै बमहाय रक मा तंखा नों अ त्रिपुरा एबा इन्डियानि बाय बमहाय सुताय रक दं Actually, Omaha 187 Rashtuni 187 Rashtuni total 5 lakhs Ojagawo Protinidhi Dol Kaisa Poita Ojagawo Mukha Katamo Chinito Tripura North East Tripura Chikoncha Kaisa State ni Ojaga Tangmukta Kaje Jotano Janita Culture na focus kailan চেষ্টা করি o jagao sini chikoncha tripura nenginai sini je mukul parani je culture no logoi borok actually jotono cha putlai jat ebong ini indian medicine je sing jotono india but sing samani alada mano kanmani alada mano sing je unity sing je indian english sing je india o busuk unity to amo borok jotono jara country tonglai ro borok sing follow khayo India is a great country ni borok sing samhodon khayo abo bala sini ekdom gorboni bishoy proud ni bishoy bala bala ke hobai takok